ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل: إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا وواقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. لما أنهى الشيخ رحمه الله في الفصل السابق ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الاعتقاد، فإنه يشمل كذلك ما يكون في الجوارح من عمل وما يكون في اللسان من نطق، فكذلك فكل ذلكم داخل في مسمى الإيمان. لما ذكر ذلك رحمه الله بين أن كون الإيمان يشمل ذلك كله فهذا فيه دلالة أخرى، وهي أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، لأن هذه الأمور وهذه الأعمال الداخلة في الإيمان أهل الإيمان من حيث القيام بها ليسوا على درجة واحدة بل متفاوتون، فبحسب حظ العبد من أمور الإيمان وأعماله يزداد إيمانه، فكلما زاد من أمور الإيمان ازداد إيمانه، وكلما نقص إيمانه بحسب ذلك. ويقول رحمه الله: إن زيادة الإيمان نقصانه مسألة لا تقبل الاشتباه، واضحة في دين الله بالدلائل والبراهين الكثيرة في الكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه الحس والواقع يدل على ذلك. الحس أي امرئ يجد ذلك من نفسه، أو كل مؤمن يجد ذلك من نفسه، أن الإيمان يزيد عنده تارة وينقص تارة. يجد الشخص مثلا إذا جلس في مجلس ذكر وعلم ودعوة إلى الله وتثقيف في الدين وتذكير في أسماء الله وصفاته يحس من نفسه بزيادة إيمان، وإذا جلس في مجلس لهو أو غفلة أو نحو ذلك وجد من نفسه نقصا في الإيمان. فمجالس الذكر تقوي الإيمان ومجالس الغفلة تضعفه، فالحس يدل على ذلك، والواقع أيضا يدل على ذلك، واقع الناس وحال الناس يدل على تفاوتهم في الإيمان وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, jika telah jelas dengan dalil-dalil kitab dan sunnah makna iman, dan bahwasanya iman itu mencakup atau nama yang mencakup seluruh syariat-syariat Islam, pokok-pokok keimanan, hakikat ihsan, bahkan seluruh perkara agama dicakup oleh nama iman, maka artinya iman itu adalah seluruh yang dicakup oleh agama Islam. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa kuat dan bisa melemah. Dan perkara ini tidak ada keraguan sama sekali. Karena hal ini ditunjukkan oleh
dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan dirasakan oleh panca indera kita dan bisa kita lihat dari kenyataan yang terjadi. Nas-nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah sangat jelas menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman yang sudah ada pada mereka. Juga firman Allah, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah imannya orang yang beriman. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwasanya manusia mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Akan tetapi justru hal tersebut menambah keimanan mereka dan mereka pun mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila turun satu surat, di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah ya di antara kalian yang bertambah imannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka bertambah dan mereka merasa gembira. Juga ayat-ayat lain yang sangat banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, setelah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, penulis kitab ini, menjelaskan di bab yang lalu tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan, dan bahwasanya iman itu ya sebagaimana mencakup hal-hal atau amalan-amalan hati, juga mencakup amalan-amalan anggota badan. Juga iman itu mencakup ucapan yang diucapkan oleh lisan kita. Ya, semua hal tersebut termasuk dari bagian-bagian dari keimanan. Setelah itu, Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya dalil-dalil yang telah lalu juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lemah. Dan orang-orang yang beriman, tingkatan keimanan mereka juga bertingkat-tingkat, ya, tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Ya, karena mereka juga bertingkat-tingkat dalam melaksanakan cabang-cabang keimanan. Ya, semakin banyak perkara-perkara iman yang mereka lakukan, maka semakin bertambah iman mereka. Juga sebaliknya, semakin berkurang cabang-cabang keimanan yang mereka lakukan, maka berkurang juga iman mereka. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya bertambahnya iman dan berkurangnya adalah perkara yang tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal tersebut. Karena masalah bertambah dan berkurangnya iman ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang sangat banyak dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan panca indera kita dan kenyataan menunjukkan hal itu. Setiap orang bisa merasakan pada dirinya bahwasanya imannya bertambah dan berkurang. Ya, setiap orang yang duduk di majelis dzikir, ya, tempat berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam majelis tersebut disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang bisa merasakan bahwasanya imannya bertambah. Begitu pula sebaliknya jika dia duduk di majelis yang penuh kelalaian, maka dia akan merasakan bahwasanya imannya berkurang, ya. Karena majelis zikir itu akan menambah kuatnya iman, sebaliknya majelis kelalaian akan membuat iman kita melemah. Juga ya di samping panca indera kita, kenyataan kita bisa saksikan bahwasanya setiap orang
bertingkat-tingkat keimanannya. Ada yang lemah dan ada yang imannya kuat. ثم ساق رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن الصريحة في زيادة الإيمان، فهي تدل صراحة على أن الإيمان يزيد، مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فزادهم إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآيات صريحة بأن الإيمان يزيد، ودلالتها صراحة على أن الإيمان يزيد تفيد أيضا أن الإيمان ينقص، لأن كل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. ولهذا سئل سفيان رحمه الله قيل له أيزيد الإيمان وينقص؟ قال أما تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا وزدناهم هدى. قالوا أينقص؟ قال ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. فهذه الآيات صريحة بأن الإيمان يزيد، وكل شيء يزيد أو يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. فهذه آيات صريحة بأن الإيمان يزيد، والسنة جاءت بالتصريح بالنقص في الإيمان والضعف فيه، مثل ما في قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال في الحديث الآخر وذلك أضعف الإيمان. وقال في ذكر النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فذكر نقص الدين. فالشاهد أن الأدلة في الكتاب والسنة جاءت صريحة بزيادة الإيمان ونقصانه. وإذا علم أن الإيمان يزيد وينقص فليعلم أيضا أن لزيادته أسباب ولنقصانه أسباب، وسيأتي ذكرها عند الشيخ في فصل خاص. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh pengarang kitab ini rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang sangat jelas menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah, ya. Di antara dalil-dalil tersebut yang telah kita bacakan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya, agar bertambah iman yang sudah ada pada mereka. Wa yazdadal ladzina amanu imana, orang-orang agar bertambah dan bertambah iman orang-orang yang beriman. Juga firman Allah fazadahum imana, maka iman mereka semakin bertambah. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun, adapun orang-orang yang beriman maka setiap ada surat yang turun maka bertambah iman mereka dan mereka merasa gembira, ya. Semua ayat-ayat yang kita bacakan tadi sangat jelas menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya jika iman itu bertambah, artinya iman itu juga bisa berkurang, ya. Makanya ketika seorang tabi'in yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah ditanya apakah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka beliau menjawab ama taqra'un fazadahum imana wazidnahum huda, ya. Tidakkah kalian membaca dalam Al-Qur'an firman Allah fazadahum imana, maka iman mereka bertambah, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kemudian ditanya lagi qalu ayanqus, ya, apakah iman itu berkurang? Beliau menjawab ma min syai'in yazidu illa wa huwa yanqus, tidak ada sesuatu yang bisa bertambah kecuali dia bisa berkurang, ya. Jadi ayat-ayat ini, ya, yang kita bacakan tadi menunjukkan secara jelas bahwasanya iman itu bisa bertambah, dan semua yang bisa bertambah maka juga bisa berkurang. Ya, di samping ayat-ayat yang kita bacakan tadi juga ada beberapa hadis yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang dan bisa lemah. Ya, di antara dalil-dalil tersebut dari sunnah, ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman, yang kuat imannya, lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang beriman yang lemah imannya. Juga dalam hadis yang lain, wadzalika adhaful iman, dan itu menunjukkan imannya sangat lemah, ya, yaitu orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya saja. Juga ketika Rasulullah menyebutkan tentang para wanita, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din, saya tidak melihat dari orang-orang yang lebih lemah
akalnya dan agamanya dari para wanita. Ya, di sini disebutkan bahwasanya para wanita kurang agamanya. Ya, jadi kita bisa melihat dari dalil-dalil yang kita bacakan tadi, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, semuanya menjelaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka jika demikian, jika telah kita ketahui bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka kita pun harus mengetahui bahwasanya ada sebab-sebab, ada faktor-faktor yang menyebabkan iman itu bertambah, dan sebab-sebab yang menyebabkan iman itu berkurang. Dan akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini rahimahullah, akan datang bab yang khusus menjelaskan tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم. فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، أي عموم المسلمين. وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة. بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهم علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعف إيمانه. هذا بيان من الشيخ رحمه الله أن نصوص الكتاب والسنة كما أنها دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الواقع يدل على ذلك. الواقع والحس يدل على ذلك من جميع وجوه الإيمان. الإيمان يزيد وينقص من جميع وجوه الإيمان. فمثلا علوم الإيمان يتفاوت الناس في تحصيلها، ليسوا في تحصيل علوم الإيمان على درجة واحدة. أيضا التصديق الذي في القلب ليسوا في قوته على درجة واحدة. التصديق نفسه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. أعمال الإيمان الأخرى ليسوا فيها على درجة واحدة بل متفاوتون. كذلك الأخلاق والآداب التي يدعو إليها الإيمان وهي من الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة بل متفاوتون. كذلك أعمال القلوب وهي داخلة في مسمى الإيمان، الحياء والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، هذه الأعمال القلبية وهي من الإيمان الناس فيها متفاوتون. هل هم في الحياء على درجة واحدة؟ هل هم في الخشية على درجة واحدة؟ هل هم في التقوى على درجة واحدة؟ هل هم في الصبر على درجة واحدة؟ هل هم في الرضا على درجة واحدة؟ جميع هذه الأمور الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. وهذا معنى قوله رحمه الله من جميع وجوه الإيمان. ذكر من هذه الوجوه على سبيل المثال العلم، علوم الإيمان، والعلم بمعارفه وأخلاقه وأعماله، الناس متفاوتون بهذا. يقول رحمه الله متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما نسبة إليه من علوم عموم كثير من الناس. فهذا يعتبر زيادة إيمان، لأن علوم الإيمان من الإيمان وتعلم علوم الإيمان من الإيمان. وكما أنه يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام وغير ذلك، أيضا يتقرب إلى الله بطلب العلم، والعلم نفسه زيادة إيمان. العلم الشرعي نفسه زيادة إيمان، لأن علوم الإيمان من الإيمان، وما تقرب إلى الله سبحانه بمثل طلب العلم، كما قال ذلك بعض السلف. فالعلم نفسه وتحصيله والجلوس له وحفظ الوقت في تعلمه، هذا كله من زيادة الإيمان.
وكم من علوم إيمانية حصلها العبد فكان لها الأثر العظيم عليه في حياته وعبادته وسلوكه وأخلاقه إلى غير ذلك. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata pengarang kitab ini rahimahullah, juga panca indera dan kenyataan menunjukkan hal tersebut dari segala segi keimanan. Ya, karena di antara manusia dalam ilmu-ilmu keimanan, ya, juga dalam mengenal tentang hakikat keimanan, tentang amalan-amalan yang nampak dan amalan-amalan yang tidak nampak, mereka semua bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang sangat berbeda satu sama lain. Ya, ada orang yang sangat kuat imannya, kuat amalannya, juga pengaruh-pengaruh iman sangat nampak pada dirinya. Dan sebaliknya, ya, ada orang yang kelihatan sangat lemah imannya. Dan orang-orang yang sempurna keimanannya, mereka memiliki ilmu tentang keimanan yang sangat rinci, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang-orang yang beriman yang lain. Ya, kebanyakan dari orang-orang yang beriman, ilmu mereka lemah, amal mereka sangat sedikit. Bahkan banyak dari kaum mukminin yang mempunyai syubhat dan syahwat dalam diri mereka, yang mana syubhat dan syahwat tersebut membuat iman mereka lemah dan berkurang. Bahkan dalam ilmu keimanan itu sendiri, kita lihat manusia sangat bertingkat-tingkat. Ada orang yang ilmunya kuat, ilmunya benar, tidak ada keraguan dalam ilmu tersebut, tidak ada syubhat. Dan orang lain ada yang ilmunya lemah, banyak syubhat dalam dirinya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setelah pengarang kitab ini Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah menyebutkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, beliau pun menyebutkan bahwasanya kenyataan dan panca indera kita bisa merasakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, ilmu-ilmu tentang keimanan, orang-orang ya sangat bertingkat-tingkat dalam mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan pembenaran yang ada dalam hati, tidak semua orang sama derajatnya. Ada yang pembenarannya kuat dan ada yang pembenarannya lemah. Maka di sini kita lihat bahwasanya orang-orang yang beriman, derajat keimanan mereka bertingkat-tingkat. Bahkan akhlak dan adab yang kita lihat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dari keimanan, ya, yang mana akhlak yang diperintahkan kepada kita itu bagian dari keimanan. Kita lihat manusia berbeda-beda akhlaknya. Ada yang akhlaknya sangat baik, ada yang sangat kurang, ada yang sedang-sedang. Juga perkara-perkara atau amalan-amalan hati yang merupakan bagian dari keimanan seperti rasa malu, rasa takut, taubat, tawakal, harap, rasa takut. Ini semua adalah amalan-amalan hati yang merupakan bagian dari keimanan. Kita lihat bahwasanya manusia bertingkat-tingkat dalam hal ini. Ya. Tidak semua orang sama dalam sifat malu, juga sifat takut atau takwa. Mereka semua bertingkat-tingkat. Juga dalam kesabaran mereka bertingkat-tingkat. Dalam ridho, ya, tidak semua orang satu tingkatan. Kita melihat ya berbeda-beda di antara satu orang dengan yang lain. Bahkan perbedaan tersebut sangat jauh ya di antara satu orang dengan yang lainnya. Dan orang-orang yang sempurna keimanannya, mereka mempunyai
ilmu-ilmu yang sangat merinci tentang keimanan yang kita tidak dapati di kebanyakan orang-orang yang beriman. Maka ini termasuk penjelasan bahwasanya iman itu bertambah. Ya, karena sebagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, puasa, maka kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Bahkan ilmu itu sendiri adalah tambahan keimanan. Ilmu syar'i yang ada pada diri kita itu adalah tambahan keimanan. Karena ilmu tentang keimanan itu menambah keimanan yang ada pada diri kita. Bahkan tidak ada amalan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti menuntut ilmu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para salaf. Karena menuntut ilmu sendiri, ya duduk di majelis ilmu dan menjaga waktu kita untuk senantiasa belajar, ini adalah tanda bahwasanya iman kita bertambah. Dan kita juga bisa lihat pengaruhnya orang yang rajin belajar dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, juga ketika dia bergaul dengan orang lain. قال فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. انظر رعاك الله الآن أحوال الناس في العلم الذي هو من الإيمان، العلم الشرعي الذي هو من الإيمان، قسم منهم عنده فيه علوم تفصيلية وعنده توسع واطلاع وعناية كبيرة بعلوم الشريعة وأسماء الله وصفاته، وقسم آخر عندهم علوم ضعيفة مجملة ليس عندهم تفاصيل، وإنما عنده علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وقسم آخر عنده من المعارضات أو المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان، بدل ما يكون في صدر علوم شرعية يكون في صدر شبهات تموج في صدره أو شهوات تلتهب في صدره، بدل العلم الشرعي الذي يملأ القلب. وما ملئ القلب بمثل العلم والفقه والخشية. ومن الناس من قلبه فيه من الشبهات أو الشهوات أو المعارضات للإيمان وحقائق الدين، هذا الذي في صدره. فالناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. Ya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bahkan kita dapati dari kebanyakan manusia, ilmu mereka tentang keimanan itu sangat lemah dan sangat umum, sangat global. Dan amal mereka juga sangat sedikit dan sangat lemah. Ya, perhatikan keadaan manusia di sekitar kita, ya, dan bagaimana pengetahuan mereka tentang keimanan. Ilmu syar'i yang merupakan bagian dari keimanan, di antara manusia ada yang memiliki keimanan yang sangat luas, sangat terperinci. Ya. Mereka betul-betul memperhatikan masalah, ya, ilmu-ilmu syariat, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebagian yang lain mereka ilmunya sangat lemah, sangat global, ya tidak mempunyai pengetahuan yang rinci tentang syariat ini. Ya, ilmu mereka sangat lemah, amal mereka sangat sedikit. Bahkan di antara manusia mereka mempunyai, ya, penghalang-penghalang keimanan, syubhat-syubhat dan syahwat yang membuat iman mereka lemah. Ya. Ya, jadi di antara orang-orang yang beriman bukan hanya, ya, di hati mereka lemah ilmunya, bukan hanya lemah ilmunya, akan tapi sebaliknya justru dipenuhi dengan penghalang-penghalang keimanan dari syubhat dan syahwat yang membuat iman mereka semakin lemah. Oleh karena itu, ya, agar iman kita bertambah dan iman kita menguat, maka harus diisi dengan ilmu. Kita harus berusaha memahami agama ini dengan benar, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena jika tidak, maka akan dipenuhi hati kita dengan syubhat dan syahwat serta penghalang-penghalang keimanan yang akan membuat iman kita semakin lemah. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه،
فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، وكذلك بقية العبادات. وهذا فيه بيان من الشيخ رحمه الله إلى أمر التفاوت في العبادات، وضرب مثالا الصلاة. قد قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة إيمان، والناس يتفاوتون في الصلاة تفاوتا عظيما. قد يشترك اثنان في الصورة الظاهرة للعمل، من حيث مثلا طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود، قد يشترك اثنان في صورة العمل الظاهرة، لكن بين عملهما صلاتيهما من التفاوت كما بين السماء والأرض. هذا مقبل على صلاته بقلبه بخشوع وحسن إقبال على الله وعناية بالصلاة وإقامة لها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، والآخر يصلي ببدنه وقلبه ليس مع الصلاة. القلب إما في السوق أو في العمل أو في المصالح الأخرى. بل من الناس، نسأل الله الكريم العافية منه وكرمه، من يصلي واقف في صلاته وقلبه مشغول بالشهوة المحرمة. قلبه مشغول بالشهوة المحرمة. أي صلاة هذه وأي صلة هذه؟ وقلبه متحرك في شهوة محرمة، أو قلبه يموج بشبهات مضلة وأهواء باطنة. فالصلاة صلة بين العبد وبين الله، وليس له من صلاته إلا ما عقل منها. ولهذا يتفاوت الناس في نصيبهم وحظهم من هذه الصلاة بحسب ما عقلوا من صلاتهم. منهم من يصلي ليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا ثمنها، إلا سدسها، كما جاء بذلك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين تفاوتوا في أجر الصلاة، صورة العمل قد تكون واحدة من حيث الركوع والسجود ونحو ذلك، لكن اختلف أجر هؤلاء بحسب حظ مما عقلوا من صلاتهم. فإذا العمل الواحد من أعمال الإيمان مثل الصلاة يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. الحج قد يشترك مجموعة في سفرة واحدة، في رحلة واحدة، في مسار واحد، في طريق واحد، أعمالهم الظاهرة واحدة لكن يتفاوت حجهم تفاوتا عظيما. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ومعنى أكثرهم لله ذكرا أي بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. وهكذا قل في جميع الطاعات، فأكثر الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. فالشاهد أن أهل الإيمان يتفاوتون في أعمال الإيمان تفاوتا عظيما، وهذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh rahimahullah kemudian berkata juga dalam ibadah-ibadah yang nampak seperti salat, ya, kita bisa melihat dua orang yang sedang salat dengan salat yang sama. Salah satu di antara keduanya melaksanakan, memenuhi seluruh hak-hak salat, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka dia yakin bahwasanya Allah melihatnya. Adapun yang lain, dia juga salat. Ya, kita melihat dia salat, akan tetapi hatinya sibuk dengan perkara di luar salat. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Dan telah disebutkan bahwasanya salat itu bagian dari keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyanyiakan iman kalian. Iman di sini adalah salat. Maka salat itu bagian dari keimanan. Kita saksikan bahwasanya manusia sangat bertingkat-tingkat dalam salat mereka. Kadang-kadang kita bisa melihat ada dua orang yang salat bersamaan. Ya, secara nampaknya kita melihat, ya, berdirinya sama lamanya, rukuknya sama lamanya, sujudnya juga sama lamanya. Akan tetapi antara dua orang tersebut ternyata perbedaannya seperti langit dan bumi. Ya. Salah satu di antara keduanya sangat khusyuk ketika sholat. Dia memenuhi semua rukun-rukun, syarat-syarat dan wajib-wajib, bahkan sunnah-sunnah sholat. Adapun yang lainnya, dia sholat dengan badannya, akan tetapi hatinya di luar perkara salat. Hatinya sibuk, ya, bisa jadi hatinya berada di pasar
atau di pekerjaan dia, atau perkara-perkara yang lain. Bahkan di antara manusia, semoga Allah melindungi kita dari orang tersebut, ada di antara manusia yang dia sholat, akan tetapi hatinya sibuk memikirkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat akan tapi hatinya berniat untuk melakukan atau memikirkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sholat akan tapi dia menginginkan hal yang atau memikirkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya kecuali apa yang dia sadari dan dia pahami dari zikir-zikir salat itu. Maka ya kita mengetahui bahwasanya dalam masalah salat kita dapatkan bahwasanya para manusia sangat bertingkat-tingkat. Ada orang yang salat yang mendapati dari pahala salatnya hanya setengahnya, ada seperempatnya, ada sepertiganya, ada seperenamnya, seperdelapannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pahala dari salat itu bisa didapatkan sesuai dengan apa yang difahami dan disadari dari salat itu. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya iman itu sangat bertingkat-tingkat. Seperti bertingkat-tingkatnya, ya contohnya bertingkat-tingkatnya pahala yang didapatkan oleh orang yang sedang sholat. Juga seperti haji contohnya. Ada orang yang, ya ada rombongan yang berangkat di rombongan yang sama, di jalan yang sama, bahkan amalan-amalan mereka kelihatannya sama, akan tapi ternyata pahala yang mereka dapatkan sangat berbeda-beda. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, ayul hujjaji a'zamu ajra, manakah di antara jamaah haji yang paling banyak pahalanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna dari sabda Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikra, yaitu yang paling banyak berzikir dengan hati dan lisannya. Jadi berzikir harus dengan hati dan lisan. Juga di amalan-amalan yang lain. Ya, semakin seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam amalan tersebut, maka semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah, berkurang, iman itu kuat dan juga bisa melemah. قال رحمه الله: ولهذا كان المؤمنون 3 مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. هذا شاهد آخر ذكره رحمه الله لبيان أن الإيمان يزيد وينقص، وهو أن أهل الإيمان من حيث الجملة على 3 مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهذه المراتب 3 لأهل الإيمان ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل الكبير. فذكر عباده سبحانه وتعالى الذين أورثهم الكتاب وأورثهم القرآن، الذين اصطفاهم وهداهم لهذا الدين، أنهم على 3 أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم ذكر ثوابهم وهو دخول الجنات. ثم بعد هؤلاء ذكر قسيم هؤلاء، وهم الذين ذكرهم بقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فإذن هؤلاء الأقسام 3: الظالم
والمقتصد والسابق بالخيرات كل من عباد الله الذين ورثوا الكتاب وآمنوا بالله، لكنهم في إيمانهم متفاوتون، Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, tingkatan yang kedua yaitu yang pertengahan, dan tingkatan yang ketiga yaitu yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan setiap tingkatan-tingkatan ini juga orang bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang sangat berbeda-beda. Dan seorang hamba yang beriman merasakan dalam dirinya sendiri bahwasanya ada keadaan-keadaan dan waktu-waktu yang amalannya banyak dan kuat. Juga sebaliknya, ya, terkadang melemah dan berkurang. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan bertambah dan kurangnya amalan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan orang-orang yang beriman secara umum ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Tingkatan yang kedua disebut muqtasid, yaitu pertengahan. Dan tingkatan yang tertinggi yaitu yang bersegera menuju kebaikan. Dan 3 tingkatan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden yang akan mereka masuki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Qur'an, bahwasanya Allah membagi mereka menjadi 3 tingkatan. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, ada yang bersegera dalam kebaikan. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya mereka semua akan masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tidak beriman, yaitu firman-Nya, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha. Kadzalika najzi kulla kafur." Adapun orang-orang kafir, bagi mereka adalah neraka jahanam. Dalam neraka jahanam mereka tidak dibunuh, mereka tidak mati, dan tidak dikurangi juga, atau tidak dikurangi dari azab mereka. Demikianlah kami balas orang-orang yang kafir. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya tingkatan orang beriman itu ada 3. Yang pertama yaitu zalim terhadap diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, ada yang bersegera dalam kebaikan. Akan tapi mereka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah wariskan kitab kepada mereka, dan mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tingkatan keimanan mereka berbeda-beda. ومن المفيد معاشر المستمعين الكرام أن يعرف أهل كل مرتبة من هم وما حقيقة عملهم. أما الظالم لنفسه فهو الذي ظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، أو بارتكاب بعض واجبات أو بترك بعض واجبات الدين مما لم يبلغ حد الكفر بالله. هذا يقال له ظالم لنفسه. ويقال لهذا الصنف عصاة الموحدين. ويقال عمن كانت هذه حاله مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان. فهذا ظلم نفسه، أي ظلم نفسه بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات ما لم يبلغ حد الكفر أو الشرك، لأنه إن بلغ حد الكفر والشرك بالله انتقل من هذا القسم
بأقسام الثلاثة إلى القسم الذي ذكره بعده، وهو قوله والذين كفروا لهم نار جهنم. فالظالم نفسه ومن ظلمها بالمعاصي التي يدون الكفر بالله. والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، لم ينشط للمستحبات والرغائب والسنن، اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، اكتفى بذلك لا يزيد عليه. مثل الصحابي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام الخمسة، فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني يفعل الواجب ويترك المحرم. السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، وزاد على ذلك بالعناية بالرغائب والمستحبات. وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا هذه ثلاث مراتب لأهل الإيمان: الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فأما الظالم نفسه بظلمه لنفسه بهذه المعاصي عرض نفسه للعقوبة، نعم هو مآله إلى الجنة، لأن الله قال عن هؤلاء الثلاثة جنات عدن يدخلونها بما فيهم الظالم لنفسه، لكن الظالم لنفسه عرضها للعقوبة، ولا يلزم أن يكون دخوله للجنة دخولا أوليا، قد يدخل قبل ذلك النار ويبقى فيها مدة يطهر وينقى ويمحص من ذنوبه، ثم من بعد ذلك يكون دخوله الجنة، فهو يدخل الجنة يشمله قول جنات عدن يدخلونها، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، بل قد يسبق ذلك مرحلة دخول للنار يتطهر بها من ذنوبه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على دخول عصاة الموحدين النار، وأنهم يطهرون فيها ثم يخرجون منها، كما جاء في الحديث: ضبائر ضبائر ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما جاء الحديث بذلك في الصحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المقتصد والذي فعل واجب وترك المحرم، والسابق الخيرات الذي زاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات، فهما يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. الذي فعل الواجب وترك المحرم ما نشط للرغائب والسنن والمستحبات يدخل الجنة دخولا أوليا. لماذا؟ لأن المستحبات إن فعلها أثيب وارتفعت درجته بالجنة، وإن لم يفعلها لم يعاقبه الله، لأن الله لم يوجبها عليه ولم يفرضها عليه، فهي مستحبات إن فعلها زاد إيمانه، وإن لم يفعلها لم يعاقب، زادت درجاته إن فعلها، وإن لم يفعلها لم يعاقب. فالمقتصد الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم يدخل الجنة دخولا أوليا، مثل ما جاء في الحديث: أرأيت إن أديت الصلاة المكتوبة والزكاة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. فالذي يؤدي الواجبات واجبات الدين ويتجنب المحرمات يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وأما السابق بالخيرات فإن سبقه بالخيرات علو لمنازله يوم القيامة ورفعة لدرجاته في جنات النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. Majmu'ah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk kita ketahui orang-orang yang memiliki martabat-martabat yang kita sebutkan tadi dan bagaimana hakikat amalan mereka. Yang pertama yaitu yang mendolimi diri mereka, yaitu yang mendolimi diri mereka dengan melakukan maksiat dan dosa-dosa atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, akan tapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Ini disebut dengan orang yang mendolimi diri mereka sendiri, atau disebut dengan usatul muwahhidin, yaitu orang-orang muwahhid yang mempunyai maksiat. Dan orang seperti ini disebutkan dengan orang yang beriman yang imannya kurang atau fasik dengan dosa-dosa yang dia lakukan, atau orang yang beriman tapi imannya lemah atau dhaiful iman. Ini orang-orang yang mendolimi diri mereka dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, akan tapi tidak sampai kepada derajat kekufuran.
Dan apabila dia telah sampai kepada derajat kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan pindah ke derajat berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Adapun orang-orang kafir maka bagi mereka neraka jahanam. Jadi orang yang mendolimi dirinya itu orang yang mendolimi dirinya dengan melakukan maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada derajat kekufuran. Adapun muktasid, yaitu derajat pertengahan, yaitu orang yang melakukan kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Dia tidak semangat untuk melakukan yang disunnahkan, yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia hanya mencukupi dirinya dengan melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Seperti sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan disebutkan kepadanya tentang rukun-rukun Islam. Kemudian dia mengatakan bahwasanya saya tidak akan menambah dari rukun tersebut atau menguranginya sama sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan aflaha in sadaq. Dia akan beruntung jika dia benar dalam ucapannya. Ini tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang muktasid, yang pertengahan, yaitu yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram, akan tapi dia tidak melakukan apa yang sunnah dan tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang perkara yang sunnah ya, apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak mengapa. Tingkatan yang ketiga yaitu yang bersegera dalam kebaikan. Ya, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan tentu mempunyai derajat yang sangat tinggi pada hari kiamat nanti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi orang-orang yang melakukan amalan maka derajat mereka sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. Baik, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Fadilat Syekh dan Al-Ustaz Iqbal Gunawan hafizahullahu taala yang telah menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Fadilat Syekh di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan Syajaratul Iman, dan kami mohon maaf tidak bisa kami lanjutkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat karena keterbatasan waktu yang ada, dan sudah masuk waktu salat maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Dengan demikian kami akhiri, dan saat lagi kita akan jelang dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat ibadah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن